अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप रोजाना आने वाली जॉब सबसे पहले जानना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। शुक्रिया दोस्तों। इस वीडियो में हम जितनी भी एड्स आप लोगों को बताएंगे, हर एड के एंड पर उनके ऑफिस का मुकम्मल एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखे हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए आप लोग उनसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए डायना ड्राइवर फ्रेश चाहिए, सैलरी 1700 सऊदी रियाल होगी। कार ड्राइवर फ्रेश चाहिए, सैलरी 1700 सऊदी रियाल प्लस ट्रिप होगा। वेयर हाउस वर्कर चाहिए, लोडिंग अनलोडिंग और पैकिंग स्टाफ चाहिए, सैलरी 1200 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू जारी हैं। अस्तकदाम अल अरेबिया इंटरनेशनल ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर, चांदनी चौक, रावलपिंडी। ये वीजे यूए के लिए हैं। यूए दुबई के लिए सेमी गवर्नमेंट कंपनी के लिए मैसन चाहिए, सैलरी 1200 से लेके 1600 दिरहम प्लस खाना होगा। स्टील फिक्सर चाहिए, सैलरी 1200 से लेके 1600 दिरहम प्लस खाना होगा। शटरिंग कारपेंटर चाहिए, सैलरी 1200 से लेके 1600 दिरहम प्लस खाना होगा। लेबर चाहिए, सैलरी 1000 से लेके 1300 दिरहम प्लस खाना होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 19, 20 और 21 नवंबर को यूशा इंटरनेशनल ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर, मर्दान, पेशावर, सवाबी और रावलपिंडी में होंगे। ये वीजे यूए के लिए हैं। यूए के लिए ट्रांसकार्ड कंपनी के लिए मेल क्लीनर चाहिए, सैलरी 800 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू जारी हैं। यूनियन मैन पावर सर्विसेज, सेटलेट टाउन, रावलपिंडी। ये वीजे अराक के लिए हैं। अराक के लिए क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर इलेक्ट्रिकल चाहिए, सैलरी 1500 से लेके $2000 प्लस खाना होगा। इनकी सेल्फ सिलेक्शन जारी है। मरमोल ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर, चांदनी चौक, रावलपिंडी। ये वीजे सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए शटरिंग कारपेंटर चाहिए, सैलरी 1300 रियाल प्लस खाना होगा। स्टील फिक्सर चाहिए, सैलरी 1300 रियाल प्लस खाना होगा। हेल्पर चाहिए, सैलरी 900 रियाल प्लस खाना होगा। मैसन चाहिए, सैलरी 1300 रियाल प्लस खाना होगा। और स्काफ फोल्डर चाहिए, सैलरी 1300 रियाल प्लस खाना होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 22 नवंबर को पाक एशिया ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर लाहौर में होंगे। ये वीजे सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए इलेक्ट्रीशियन चाहिए, सैलरी 1500 रियाल प्लस खाना होगा। पाइप फिटर चाहिए, सैलरी 1500 रियाल प्लस खाना होगा। डक्टमैन चाहिए, सैलरी 1500 रियाल प्लस खाना होगा। प्लम्बर चाहिए, सैलरी 1500 रियाल प्लस खाना होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 24 नवंबर को आरबीएस ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर रावलपिंडी में होंगे। ये वीजे सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए कंस्ट्रक्शन हेल्पर चाहिए, जिनकी उम्र 21 साल से लेके 35 साल तक होनी चाहिए। इनकी सैलरी 1000 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनकी सेल्फ सिलेक्शन जारी है। पाथवे मैन पावर सर्विसेज, रावलपिंडी। ये वीजे सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए शटरिंग कारपेंटर चाहिए, सैलरी 1300 रियाल प्लस खाना होगा। स्टील फिक्सर चाहिए, सैलरी 1300 रियाल प्लस खाना होगा। हेल्पर चाहिए, सैलरी 900 रियाल प्लस खाना होगा। मैसन, ब्लॉक और प्लस्तर चाहिए, सैलरी 1300 रियाल प्लस खाना होगा। और स्काफ फोल्डर चाहिए, सैलरी 1300 रियाल प्लस खाना होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 21 नवंबर को डीएस मार्क्स ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर, ठोकर न्याज बेग चौक, लाहौर में होंगे। ये वीजे सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए शटरिंग कारपेंटर चाहिए, सैलरी 1300 रियाल प्लस खाना होगा। स्टील फिक्सर चाहिए, सैलरी 1300 रियाल प्लस खाना होगा। हेल्पर चाहिए, सैलरी 900 रियाल प्लस खाना होगा। ब्लॉक और प्लस्तर मैसन चाहिए, सैलरी 1300 रियाल प्लस खाना होगा। और स्काफ फोल्डर चाहिए, सैलरी 1300 सऊदी रियाल प्लस खाना होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 23 नवंबर को जीसीसी ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर रावलपिंडी में होंगे। ये वीजे सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए पिकअप ड्राइवर चाहिए, पार्सल डिलीवरी के लिए, जिनकी सैलरी 1500 सऊदी रियाल प्लस कमीशन होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 21 नवंबर को हजरत करमा वाला ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, ठोकर न्याज बेग चौक, लाहौर में होंगे। ये वीजे सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए पिकअप ड्राइवर चाहिए, पार्सल डिलीवरी ड्राइवर चाहिए, जिनकी सैलरी 1500 सऊदी रियाल प्लस कमीशन होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 21 और 22 नवंबर को अल हस्सा एंटरप्राइजेज ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर, 46 एम्प्रेस रोड, लाहौर में होंगे। ये वीजे सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए इलेक्ट्रीशियन चाहिए, सैलरी 1500 रियाल प्लस खाना होगा। प्लम्बर चाहिए, सैलरी 1500 रियाल प्लस खाना होगा। पाइप फिटर चाहिए, सैलरी 1500 रियाल प्लस खाना होगा। एसी टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 1500 रियाल प्लस खाना होगा। और डक्टमैन चाहिए, सैलरी 1500 सऊदी रियाल प्लस खाना होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 21 नवंबर को अटक में, 22 नवंबर को मर्दान में होंगे। और दहलवी मैन पावर रिक्रूटिंग एजेंसी ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर, सेटलेट टाउन, रावलपिंडी में होंगे।
یہ ویزے UAE کے لیے ہیں، UAE دبئی کے لیے سیکیورٹی گارڈ چاہیے، ٹرانس گارڈ کمپنی کے لیے سیکیورٹی گارڈ کی سیلری 1920 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا، ڈکٹ مین چاہیے سیلری 1400 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا، میسن چاہیے سیلری 1150 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا، ویئر واشر چاہیے سیلری 1025 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا، ہاؤس کیپر چاہیے سیلری 900 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا، جنرل اسسٹنٹ چاہیے سیلری 1025 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا، کچن سٹیورڈ چاہیے سیلری 900 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا، اور کلینر چاہیے سیلری 1025 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 22 نومبر کو نیو گوندل مین پاور بیورو سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں، سعودی عرب کے لیے مالی چاہیے جن کی سیلری 900 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو جاری ہیں، ان کی سیلف سلیکشن جاری ہے۔ کار ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں، سعودی عرب کے لیے ٹرالا ڈرائیور چاہیے جن کی سیلری 1400 سعودی ریال پلس ٹرپ ہوگا۔ پاکستانی لائسنس ہولڈر اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو جاری ہیں۔ تشکیل انٹرنیشنل اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر مری روڈ راولپنڈی۔ یہ ویزے کویت کے لیے ہیں، ان کی عمر 20 سال سے لے کے 50 سال تک ہونی چاہیے۔ کویت کے لیے HTV ڈمپر ڈرائیور چاہیے، سیلری 180 کویتی دینار پلس اوور ٹائم ہوگا۔ جپسم کارپینٹر چاہیے، سیلری 160 کویتی دینار پلس اوور ٹائم ہوگا۔ موبائل کرین آپریٹر چاہیے، سیلری 180 کویتی دینار پلس اوور ٹائم ہوگا، اور میسن چاہیے سیلری 160 کویتی دینار پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 24، 25 اور 26 نومبر کو نیو گوندل مین پاور بیورو سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں، سعودی عرب کی مشہور کمپنی امداد کے لیے کنسٹرکشن ہیلپر چاہیے، ٹوٹل تعداد 100 ہے۔ ان کی سیلری 1000 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ویزے کے ٹوٹل خراجات 4,80,000 روپے ہوں گے۔ ان کی سیلف سلیکشن جاری ہے۔ یونین مین پاور سروسز سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی۔ یہ ویزے UAE کے لیے ہیں، UAE دبئی کے لیے ٹرانس گارڈ کمپنی کے لیے میل کلینر چاہیے جن کی سیلری 800 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو جاری ہیں، روزانہ کی بنیاد پر جاری ہیں، سیلف سلیکشن جاری ہے۔ یونین مین پاور سروسز سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی۔ یہ ویزے ترکی کے لیے ہیں، ترکی کے لیے ہیوی وہیکل ڈرائیور چاہیے، سیلری 21,000 سے لے کے 22,000 ترکی لیرہ ہوگی۔ ہیوی اکوپمنٹ آپریٹر چاہیے، سیلری 21,000 سے لے کے 22,000 ترکی لیرہ ہوگی۔ ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 21,000 سے لے کے 22,000 ترکی لیرہ ہوگی۔ جنرل ورکر کنسٹرکشن چاہیے، سیلری 21,000 سے لے کے 22,000 لیرہ ہوگی۔ کوزینئر چاہیے، سیلری 21,000 سے لے کے 22,000 ترکی لیرہ ہوگی، اور ہاؤس کیپنگ کلیننگ سٹاف چاہیے، سیلری 21,000 سے لے کے 22,000 ترکی لیرہ پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 27 نومبر کو الفری ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ٹھوکر نیاز بیگ چوک لاہور میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں، سعودی عرب کے لیے مینٹیننس کمپنی کے لیے فائر فائٹنگ ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1500 سے لے کے 1700 ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ AC ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1800 سے لے کے 2700 ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ پمپ ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1500 سے لے کے 1700 ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ الیکٹرانکس اور ڈیوائس مینٹیننس ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1500 سے لے کے 1700 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 20 نومبر کو جدہ ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ٹھوکر نیاز بیگ چوک لاہور میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں، سعودی عرب کے لیے سلطان ٹرانسپورٹ کمپنی کے لیے ٹرالا ڈرائیور چاہیے، سیلری 1500 سعودی ریال پلس ٹرپ ہوگا۔ ٹرپ کے ساتھ ماہانہ سیلری 3,000 سے لے کے 4,000 ریال ہوگی۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو جاری ہیں۔ الخالدی مین پاور سروسز راولپنڈی۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں، سعودی عرب کے لیے مکہ مکرمہ شریف کے لیے ٹیکسی ڈرائیور چاہیے جن کی سیلری 1,000 سعودی ریال پلس کمیشن ہوگا۔ کمیشن کے ساتھ ماہانہ سیلری تقریباً 2500 سے لے کے 4,000 ریال بنے گی۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو جاری ہیں۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 24، 25 اور 26 نومبر کو JB ریکروٹنگ ایجنسی اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے کویت کے لیے ہیں، کویت کے لیے HTV ڈمپر ڈرائیور چاہیے، سیلری 180 کویتی دینار پلس اوور ٹائم ہوگا۔ جپسم کارپینٹر چاہیے، سیلری 160 کویتی دینار پلس اوور ٹائم ہوگا۔ موبائل کرین آپریٹر چاہیے، سیلری 180 کویتی دینار پلس اوور ٹائم ہوگا، اور میسن چاہیے جن کی سیلری 160 کویتی دینار پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 26 اور 27 نومبر کو ہرمین ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ٹھوکر نیاز بیگ چوک لاہور میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں، سعودی عرب کے لیے فائر فائٹنگ ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1500 سے لے کے 1700 ریال ہوگی۔ AC ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1800 سے لے کے 2700 ریال ہوگی۔
पंप टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 1500 से लेके 1700 रियाल होगी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेंटेनेंस टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 1500 से लेके 1700 रियाल होगी। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 20 नवंबर को हरमैन ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर ठोकर नियाज बेग चौक लाहौर में होंगे। ये वीज़ा सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए इसका फोल्डर चाहिए, सैलरी 1200 से लेके 1500 रियाल प्लस खाना प्लस ओवर टाइम होगा। इसका फोल्डर चाहिए, सैलरी 1500 रियाल प्लस खाना प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 24 नवंबर को हरमैन ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर ठोकर नियाज बेग चौक लाहौर में होंगे। ये वीज़े तुर्की के लिए हैं। तुर्की के लिए डंपर ड्राइवर चाहिए, सैलरी 28,600 तुर्की लीरा होगी। मिक्सर ड्राइवर चाहिए, सैलरी 28,600 लीरा होगी। एक्सीवेटर ऑपरेटर चाहिए, सैलरी 28,600 लीरा होगी। लोडर ऑपरेटर चाहिए, सैलरी 28,600 लीरा होगी। रूलर ऑपरेटर चाहिए, सैलरी 28,600 लीरा होगी। ट्रक मैकेनिक चाहिए, सैलरी 28,600 लीरा होगी। ऑटो इलेक्ट्रीशियन चाहिए, सैलरी 28,600 लीरा होगी। टायर रिपेयरमैन चाहिए, सैलरी 28,600 लीरा होगी। इलेक्ट्रिक वेल्डर चाहिए, सैलरी 28,600 लीरा होगी। जनरल वेल्डर चाहिए, सैलरी 28,600 लीरा होगी। प्लम्बर चाहिए, सैलरी 28,600 लीरा होगी। और लेबर चाहिए, सैलरी 20,500 लीरा प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 29 नवंबर को लाहौर और 1 और 2 दिसंबर को इस्लामाबाद में होंगे। बासत एंड सुफियान ब्रदर्स, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर, इस्लामाबाद। दोस्तों, रोजाना जॉब और वीज़ा की डिटेल सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।